अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे प्यारे से बच्चे मुन्ने चुन्ने काके ज़ीशान, आज आपने कहा कि अलीज़ मदर हमारा घर ख़राब करना चाहती थी। अलीज़ मदर ने हमारे ऊपर फ़ेक रिएक्शन दिया, हमारे ऊपर फ़ेक वीडियो बनाई। अलीज़ मदर को क्या ज़रूरत है हमारे घर के मामलात में दखल अंदाज़ी करने की? अलीज़ मदर की वजह से हमारी डाइवोर्स होने वाली थी। तो नन्हे मुन्ने काके चुन्ने मुन्ने मेरे प्यारे से बच्चे, मैं आज आपको सारी बातों का जवाब दूंगी। आज आपने तमीज़ से बात की है, मैं भी आपसे प्यार भरे लहजे में तमीज़ से बिल्कुल बात करूंगी, ठीक है। और मैं आज आपको बताऊंगी कि मेरे मुन्ने चुन्ने काके प्यारे से बच्चे, जो तुम ये कह रहे हो ना, और तुम्हारे साथ जो अंकल हैं वो भी कह रहे थे, अंकल जी तो नहीं कहूँगी, भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ जी मैं आपकी, बड़ी शरीफ लग रहे हैं आप। और वो जो दूसरे भाई बैठे हैं चश्मे वाले, मुझे उनका नाम नहीं आता। मेरे प्यारे भाई, सच सच बात बोला करो, सच, मुनाफकत से मत काम लो। ज़ीशान के साथ बैठते हो उठते हो, उसकी बीवी के मामलात, उनके मामलात मुझसे ज़्यादा आप जानते हो, क्योंकि मैंने तो वो बताना होता है जो मैं वीडियो में देखती हूँ। लेकिन वहाँ पे क्या चल रहा है मुझसे बेहतर ज़्यादा आप जानते हैं। और आपको भी पता है कि इनके ये मामलात जो हैं अलीज़ मदर के आने की वजह से ख़राब नहीं हुए, ये तब से ख़राब हुए हैं जब से इस मुन्ने ने दूसरा ब्याह रचाया है, ठीक है। तो सारे सबूत मेरे पास पड़े हुए हैं, और सबूत हमारे लिए हमारे पास जो सबूत होते हैं वो यही होते हैं जो इनकी वीडियोज़ होती हैं। ऑफ कैमरा इनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, ना तो हम उस पर बात करते हैं, ना ही हम करेंगे, ना हमारा हक बनता है, ठीक है, और ना ही हमें अलाउ है। तो आज मैं पूरी बातें क्लियर करूंगी। जो इसने कहा कि अलीज़ मदर, मतलब कि अपनी गलतियां करके अपना, वो पंजाबी में एक मुहावरा सुना देती हूँ क्योंकि तुम लोग तो पंजाबी हो ना, कि तुम लोगों को तो पता होगा कि भाई अपना पेट तुम लोग नंगा करके खुद दिखाओ और फिर कहो कि किसी ने आके हमारे कपड़े उतारे हैं, नहीं ना। तो आज तुमने ना अजीब सी, मतलब अब मैं मुहावरा तो नहीं बोलूँगी, बस क्या ही मैं कहूँ। तो आज मैं उस भाई से भी, उससे मैं ये पूछूंगी, ये जो इसकी बीवी की वीडियो में टाइटल चला है उर्दू का, वो किसने उसको लगा के दिया था। और जो ज़ीशान ने इल्ज़ाम लगाए थे कि कुछ दोस्त हैं मेरे पाकिस्तानी जो मेरी बीवी को वरगला रहे हैं, वो कहीं आप तो नहीं थे, वो कहीं आप तो नहीं थे, क्योंकि आप ही मुझे उसकी वीडियोज़ में नज़र आए हो। जब उसकी अपने हस्बैंड के साथ नाराज़गी चल रही थी तो आप दोनों, ये जो हमारे भाई हैं, भाई साहब और आप दोनों उसकी वाइफ की वीडियो में नज़र आए हो, क्योंकि उसने आपके साथ अपने शोर से नाराज़गी के दौरान भी वीडियो बनाई थी, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, आप उसको मनाने गए थे, सुलह करवाने की नीयत से गए थे, लेकिन आप उसके साथ थे, मैंने आपको देखा। इससे पहले भी मैंने आपको उसकी वीडियोज़ में देखा है, कई बार देखा है। तो मेरे प्यारे भाई, अलीज़ मदर तो अभी अभी आई हैं, तो इतनी मुनाफकत से काम क्यों लिया? क्या आप ज़ीशान का खाते हैं? सच क्यों नहीं बोला आपने? बहरहाल जी, वीडियो का जो आज का टॉपिक है वो आपको समझ आ गया हो गया, समझ आ गया होगा। ये सराइकी लोगों की सुन सुन के मेरी भी आवाज़, मेरी भी लैंग्वेज जो है ना वो मतलब सराइकी में बदल रही है। जैसे मुझे किसी ने कमेंट किया था ना कि ये जो ज़ीशान साहब हैं, ये इंडोनेशिया को सराइकिस्तान बनाना चाहते हैं, मतलब सारे सराइकी छड़ों को वो इंडोनेशिया में शिफ्ट करके वहाँ की औरतों से उनके ब्याह करवाना चाहते हैं। और ये वो कहते हैं कि ये भी बड़ा सवाब का काम है, यहाँ की लड़कियों को लड़के नहीं मिलते, तो इसलिए पाकिस्तान के लड़कों को ये पसंद करती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लड़के कंप्लीट होते हैं, दाढ़ी मूछ वाले होते हैं। इंडोनेशिया के जो मर्द हजरात हैं वो अनकम्प्लीट हैं, वो जनाना हैं, उनकी मूछ दाढ़ी नहीं है, वो सिगरेट पीते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मतलब उनकी हाइट वाइट कुछ भी अच्छी नहीं होती। पाकिस्तानी ज़्यादा प्यारे होते हैं, और वैसे भी सवाब का काम है ना शादियाँ करवाना है। घर बस जाएगा किसी का, बकोल बकोल ज़ीशान मुन्ने के, मुन्ना जो खुद अभी 25 साल का हुआ है, मुन्ने को बड़ी फिक्र है पाकिस्तान में जितने छड़े हैं उनका ब्याह। क्या पाकिस्तान में औरतें ख़वातीन ख़त्म हो गई हैं जो तुम उनको इंडोनेशिया में ही ब्याना चाहते हो? क्या यहाँ पे उनके घर नहीं बस सकते? सारों ने इंडोनेशिया में ही जाके घर बसाने हैं। तो जी बात यहाँ से शुरू हुई थी, अभी इसकी वॉइस भी मेरे पास पड़ी है। और यही भाई जो चश्मा लगा के यहाँ बैठे हैं,
بقول اس کے کہ یہی کامنٹس پڑھ رہے تھے۔ تو میرے پیارے بھائی، کیا ذیشان نے اپنی ویڈیو میں یہ نہیں بولا تھا کہ میری بیویوں نے مجھے چھری ماری ہے، میرے پیٹ میں چھری ماری ہے، چھری کی وجہ سے میں بے ہوش ہوا ہوں، میرا خون بہہ گیا تھا، میرا خون ضائع ہو گیا تھا؟ کتنے آپ لوگ جھوٹے ہو۔ آپ کے منہ پہ تو سنت رسول ہے، ٹھیک ہے، مکمل داڑھی ہے آپ کی سنت کے مطابق، پھر بھی آپ اس کے پاس بیٹھ کے، مجھے لگتا ہے کہ اس نے ہی آپ اسی کا کھاتے ہو۔ اللہ آپ کو رزق نہیں دیتا، ذیشان دے رہا ہے، جو آپ اتنی اس کی چاپلوسی کر رہے تھے۔ آپ اس کو یہ تو سمجھا سکتے ہو نا کہ آپ سمجھدار ہو، چلو وہ تو بچہ ہے، چھوٹا ہے، کہ بھائی آپ نے سٹارٹ کیا تھا۔ علیز مدر تو آپ کے اوپر کبھی بھی ریاکشن نہیں دیتی تھی، کبھی میں نے ان کے اوپر بات نہیں کی، حالانکہ میں تو شروع سے اس کی ویڈیوز دیکھ رہی ہوں۔ جب یہ بالکل بیچارہ سا منا سے، اس سے بھی نبی بھی چننا ہے، لیکن اس سے بھی ذرا تھوڑا، جب جو چوزا نکلتا ہے نا انڈے سے جیسے، ویسا ہوتا تھا جب یہ پاکستان میں ہوتا تھا۔ میں تو تب سے اس کو دیکھ رہی ہوں، تو کبھی آج تک ایسا ہوا ہے؟ میں 2 سال سے میں سوشل میڈیا پہ کام بھی کر رہی ہوں کہ میں نے کبھی ذیشان کے ٹاپک پہ ویڈیو بنائی ہو؟ تو میں نے کیوں بنائی تھی؟ میں نے بنائی تھی منّے کے ہمدردی میں، میں نے ویڈیو بنائی تھی جس لائیو میں آپ بھی تھے اور یہ آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا تھا۔ اب تم لوگ اتنے منافق ہو، اپنی کہی ہوئی باتوں سے تم لوگ مکر جاتے ہو، تم لوگ جھوٹ بول دیتے ہو، تمہیں نہ خوف خدا ہے، نہ تمہارے اندر غیرت ہے کہ بھئی مسلمان ہو کے تم لوگ سرعام، ابھی تو تمہارے ثبوت پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس، ہم نے تو پوری لائیو جو اس کو سیو کر کے سکرین ریکارڈنگ کر کے رکھی ہوئی ہے، وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں اس کی وائس بھی چلائی تھی، جس میں اس نے کہا تھا میری بیویوں نے مجھے ہاسپٹل پہنچایا، بیویوں کی لڑائی کی وجہ سے میں ہاسپٹل پہنچا ہوں، انہوں نے مجھے چاقو چھریاں ماری ہیں۔ تو میں نے بھی یہی بولا تھا کہ کوئی ہمارے بچے کو بچائے، ہمارا بچہ پردیس میں رل گیا ہے، 2 بیویوں نے اس کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ وہ اب اس نے کہا تھا کہ بھی ڈاکٹر نے بولا ہے اپنی آخری وصیت جو ہے نا وہ بتا دو، جس کو بھی تمہیں کچھ ہو گیا نا تو اس کی ذمہ دار تمہاری، اس نے بولا تھا میری بیویاں ہوں گی میں اگر مجھے کچھ ہو گیا، کیونکہ ڈاکٹروں نے بول دیا تھا، ڈاکٹرز نے، کہ بھی تمہیں بڑے مسئلے مسائل ہیں، چھری تمہیں لگی ہوئی ہے، چیسٹ تمہاری خراب ہے، گردے تمہارے خراب ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بول دیا اس نے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ادھر سے اس نے ویڈیو لگائی، میرے سونے کیا کہتے ہیں پیارے منّے چنے کاکے، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ تمہاری بیوی ڈاکٹر نہیں ہے، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میڈیکل فیلڈ سے اس کا دور دور تک تعلق نہیں ہے، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ اس نے تمہارا 80 لاکھ 90 لاکھ ڈبو دیا ہے، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ وہ تمہیں کھا گئی ہے، تمہیں مارتی ہے، تمہارے ساتھ برا سلوک کرتی ہے، تمہاری چھوٹی بیوی کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے۔ بچے میں نے تو نہیں آ کے نہ بولا، جو خود تم لوگ بولو، تم لوگ خود اپنے سارے ڈرامے سوشل میڈیا پہ لگاؤ ویوز کے لیے، اپنے گھر کے تماشے لوگوں کو دکھاؤ، لوگوں کو یہ بتاؤ بڑی مار رہی ہے، چھوٹی مار رہی ہے، بڑی ماں بننا چاہتی ہے، چھوٹی ماں بن گئی ہے، شرم نہیں آتی تمہیں ہیں؟ وہاں داڑھی والا پاس بیٹھا ہوا ہے، وہ سنت کے رسول اس نے منہ پہ سجائی ہوئی ہے، وہ بھی ساتھ ملا ہوا ہے، اور وہ انکل صاحب آپ کو بھی شرم نہیں آئی؟ الٹا آپ مجھے ہی کہہ رہے، آپ اس کو سمجھائیں کہ وہ تم لوگوں کو سمجھا رہی ہے کہ اپنے پرسنل میٹر سوشل میڈیا پہ مت لاؤ، اپنی انسلٹ مت کرواؤ۔ یہ اتنی گیدڑ بھبکیاں مارتا ہے نا، شوخا جیسے آ کے بیٹھ گیا کہ آپ حیران ہوں گے بیوی، تو ہم کیوں حیران ہوں گے؟ ہم کیوں حیران ہوں گے؟ وہ تم لوگ میاں بیوی ہو، تم لوگ خود اپنی لڑائی لاتے ہو، ہم اس پہ بات کر دیتے ہیں، تم لوگ جب صلح میں ہوگے، اچھے سے زندگی گزار رہے ہوگے تو ہم لوگ اس پہ بات کر دیں گے کہ بھئی ذیشان صاحب اپنی بیویوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ تو بچے سارے معاملات تو تم ہی سوشل میڈیا پہ لائے، اور یہ بھائی گواہ ہیں کہ یہ پہلے بھی لڑائی کرتے ہیں، یہ پہلے بھی لڑتے ہیں، پہلے بھی ان کی کتنی بار لڑائی ہوئی ہے، اس نے سوشل میڈیا پہ تب بھی ویڈیوز بنائی ہیں، تب بھی اس نے سارے جہان کو اپنی بیویوں کو تماشا لگا کے دکھایا ہے، اور اس نے ابھی کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنی چھوٹی بیوی کو کپڑے لے کے دے سکوں، اس کی حالت اتنی خراب تھی اور یہ مجبوری میں واپس اپنی بیوی کے پاس آیا ہے، کیونکہ پہلے دن سے لے کے آج دن تک اس کو یہی سنبھال رہی ہے، اور اب یہ حقیقت بالکل جو ہے وہ کھل کے سامنے آ چکی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں اس کی حالت اتنی خراب تھی، اس کی چھوٹی بیوی اس کو ڈھنگ سے کوئی کھانا نہیں بنا کے دیتی، 3 سال اس کی شادی کو ہوئے، ابھی تک اس کی بڑی بیوی کو نہیں روٹی بنا کے دینی آئی، اس کو بیچارہ وہاں پہ ہوٹلوں پہ کھاتا ہے، آپ خود بنا کے کھاتا ہے۔ کیا زندگی ہے تمہاری زندگی کیا ہے مجھے بتاؤ؟ اتنی تمہاری مطلب گندی زندگی ہے، نہ تمہاری بیویاں تمہارے کنٹرول میں ہیں، نہ تم ادھر کچھ بنا پا رہے ہو، ابھی مس سے مر کے تمہارے وہاں پہ شناختی کارڈ اور تمہاری وہاں پہ کاغذ کمپلیٹ ہوئے ہیں،
किस चीज़ का गुरूर है तुम्हारे अंदर ज़ीशान साहब? और ये जो तुम्हारी नीयत है ना, इसके अंदर खोट है। इस नीयत को दुरुस्त करोगे तो ही तुम्हारा कुछ बनेगा। और मैंने नहीं तुम्हारी बीवी को बोला कि तुम्हारे अगेंस्ट वीडियो बना के ऊपर टाइटल उर्दू में लगा के लोगों को बताए पाकिस्तानियों को कि ज़ीशान मेरे पे कितने जुल्म कर रहा है। ठीक है, मैंने नहीं बोला ज़ीशान जो है वो मुझे रखना नहीं, वो उस तुम्हारी बीवी ने बोला कि ज़ीशान अगर मुझे नहीं रखना चाहता तो मुझे डाइवोर्स दे दे। मैंने तो सिर्फ वीडियो बनाई थी, मैंने तो सिर्फ उसकी बातें आगे पहुंचाई थी। तो मुन्ने चुन्ने जो तुम लोग खुद करते हो ना, उसका इल्ज़ाम किसी और पे मत लगाया करो। और अंकल जी, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो आप उसको ये समझा दो, मैंने भी यही समझाया था कि अपनी पर्सनल लाइफ के मैटर्स जो हैं, जो अपने लड़ाई झगड़े हैं, उनको सोशल मीडिया पे मत लाओ। सोशल मीडिया पे तुम इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाओ, इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाओ, जिसमें पाकिस्तान का इमेज जो है वो अच्छा जाए। बाकी कंट्रीज़ के स्पेशली इंडियन बहन भाई जो आके मुझे कमेंट्स करते हैं और वो कहते हैं कि ये एक नंबर का फ्रॉडिया है, नीचे देख लेना कमेंट्स में क्या इसके इतने इसके गंदे कमेंट्स आते हैं। इसकी अपनी वीडियोस में इतना लोग इसको बुरा भला बोलते हैं, लेकिन ये इतना ढीठ और बेशर्म है, अपनी गलतियों का मुद्दा दूसरों पे डाल के खुद साइड पे हो जाता है। तो बच्चों ऐसे नहीं होता, यहाँ बात होती है सबूतों पे। मेरे पास सबूत हैं, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मैंने तुम्हारा घर ख़राब करने की कोशिश की है? तुम तो अभी 3-4 महीने पहले भी तुम्हारी बीवी जब उसका बच्चा होने वाला था तो तुम्हारी दोनों बीवियों की आपस में लड़ाई हुई, तुम्हें इसने घर से भी निकाला, फिर तुम पता नहीं किरायों पे कहाँ धक्के खाते रहे, फिर तुम पाकिस्तान आ गए झगड़ों से तंग आके। क्या क्या नहीं हुआ तुम्हारे साथ, वो मैंने करवाया था हैं? तब तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी ना। तो बेहतर यही है कि जो तुम लोग खुद गलत काम करते हो ना, उनको दुरुस्त करो। और अगर तुम गलत काम करोगे तो उस पर रिएक्शन होगा। अब तुम लोग आपस में सुलह से बैठे हो तो मैं क्यों कहूँगी कि तुम्हारी लड़ाइयाँ झगड़े हैं? मैं तो शुक्र अदा कर रही हूँ कि चलो अच्छी बात है, तुम्हारी बड़ी बीवी बड़ी बेचारी जो है ना परेशान थी, तुम वापस आ गए। और तुम भी असल में ना, तुम भी रुल रहे थे, तुम्हारी तो शक्ल देखने लायक नहीं रही थी, आज तो तुम फिर भी कुछ बेहतर लग रहे थे। तुम तो ऐसे रुल गए थे जैसे एक छोटे बच्चे को माँ छोड़ जाती है तो वो रुल जाता है ना सड़कों पे। बड़ी बीवी तो तुम्हारे लिए माँ की, वो जिस तरह माएँ करती हैं ना बच्चों को संभाल के रखती हैं, वो तुम्हें ऐसे संभाल के रखती है। ठीक है, तो बेहतर यही है कि अपने घर के मामलात खुद दुरुस्त रखा करो, दूसरों के ऊपर बात करने से पहले 100 बार सोचा करो। तमीज़ के दायरे में रहोगे तो यहाँ भी तमीज़ से जवाब मिलेगा, बदतमीज़ी की तो फिर मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं तुम्हें ये बता दूँ। अभी के लिए इतना ही जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।